মন্ত্রী বখরকনি সাকাও হাকতনি লুকরক খাথৈयो तै सालगिसजों जे जत हाजत विधानसभानि चंगमारि ओंखा आचंमारि मानमारिनि सिमि आबो प्रुफ नुकजाखा कक्ति सालो बीजेपी तेर प्रतापगढ़ मंडलनि 39 नम्बर भोट बीजेपी बदलनि तांगफां रखनो लगेति आसुगैनो प्रधानमंत्रीनि मन की बात पांडा खानामानि उलो आरो कक तांगा थांगे अकक साका मंत्रका डॉक्टर मानिक साहा इंराजी तालनि पाइथा कक्ति सालो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात पांदानि बिसिं থেকে हा कतनि लुकुरकनि अंगै कक नारगै तंगो आबो हाकेनो आ सालो प्रधानमंत्री मन की बात पांदानि बिसिं থেকে हा कतनि लुकुरकनि अंगै कक नारखा आ सालो प्रधानमंत्रीनि फिल रासा जिदक मन की बात पांडा संसद जाखा बीजेपी 13 प्रतापगढ़ मंडलनि बिसिंगो 39 नम्बर भोट आ सालो मन की बात पांडा खानाना सेबसाब खलाइजाखा आरो बदलनि तांफारकनि लगिवो आसुगै प्रधानमंत्रीनि मन की बात पांडा खाना मंत्रियों डॉक्टर मानिक साहा यागुलो पांडाव कक नारगना थांगे मंत्रियों डॉक्टर मानिक साहा साखा सामुंगनि मुंसा सुथाय गरै प्रधानमंत्री साकाओ हा कतनि लुकुरक खा थारमुं तंगो सालकि सासका जे जत हास्तेओ विधानसभानि चंगमारि ओंखा आ चंगमारिनि मानमारिनि सिमि आबो प्रुफ नुकजाखा मंत्रियों आ साला कांग्रेस ते कम्युनिस्ट रकनक खेंचे कक खरसावै साखा भारतीय जनता पार्टी बाय मुंसा सुथाय गरै लुकुरकनि सामुं हमुंनि फातरो थांगै लुकुरक बाके हालक संसारानि बागे बदलनि कनरकनि बखागो कयमुं नारखा मंत्रियों মধ্যপ্রদেশের রেজাল্ট কি বলছে, ছত্তিশগড়ের রেজাল্ট কি বলছে, রাজস্থানের কত কথা কত ধরনের কথা বলেছে, কিন্তু আলটিমেটলি প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে বলে সেটা সম্ভব হয়েছে এবং কাজের কোনো বিকল্প নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট বলে কোনো লাভ নেই, কাজেই কথা বলবো, কাজ ঠিক আছে তুমি ইউ আর মাই নিয়ারেস্ট, কাজ নাই ইউ আর ताबक निचलाते ब्रिरकनि बिसिंगो कोबां कुकनो वानसुक मुंगनति तंगो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलिनो सिक्ला बसंरकनि सिमि बरकनो तैनो कायसा वानसुक मुंगति तंगो आ वानसुक मुंग थांगो सामुंगो फनाका प्रधानमंत्री भारत हा कतर जतोय लुको बांगमानि मारि ओंखा साइट निसिमि 65% सिक्ला सिक्ली हिनो साका मंत्री अग्रा आ सालो बताइबो साका प्रधानमंत्री जुदा जुदा थायो थांगै हा कतनि सिक्ला फाननि करकनो सावो এবং পুরা গ্লোবালের যে চিত্র জানকারি টেকনিক্যালি নো হাউ সব কিছু ওদের হাতের মধ্যে, আমরা অবহেলা করার কিন্তু কোনো জায়গা নেই। 60 থেকে 65% যুবক যুবতী এখন আমাদের মধ্যে এবং সেটা গর্বের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাইরে যখন যান এই শক্তির এই যুব সম্প্রদায়ের যে শক্তি সেই শক্তির কথা বলেন আমাদের কাছে সেই রিসোর্স অন্য যে কোনো কান্ট্রির তুলনায় আমাদের এখানে বেশি। आ सालनि पांडाव मंत्रियों कारिबो मानजाखा बीजेपी नि सदर बखास्ते सहरांचल कमिटी नि आचुक फां असीम भट्टाचार्य खबि कुबुनि रखबो हैनो पांडाव बीजेपी बदल नि कर्मी रखनो कबांकुक मानजाखा नुकजाखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।